Noire Mogosri, Sude Damfa, Nagasimani Ratrega Bagasta FM 96.6 FM radio. So den Karaki Baru, Garnangani Kotokota, Nautum so and Auturangani Romegentamu, Kata Tamundo Bane, Romegentamutanji Kata Tamundo Bane, Kubenali Kingudu, King and Sisoko Habar Sauda. Samba Balle, Gambian American, Yamada City, a Kenyan like Ganya Koredabari, Celebega Republican Party, King and Samuel Anderson, Ara Kenya Ganye. Nanya député ngoranganti America bangenga akel samba itanya nganye ko ci cede be ganya America député ko ci cede nga kamesuga di ara 35% akita da koy mede akel samba de Gambia nganye itanya sere hananga ne muslime na keme place ki ngani ngoranganti America jamanendi idani sere hananga tambinen ka wakati me keme place ko re mundu kin karabangena député nga ida koy mede kenya aganye nga de anya sewe nga Gambia nga gabe maka angarandi lenki gabe ambogo cara hundo ko kingal social media ni so en ko ke samba ganyenga kengana girno ngade e go wana ngarnanti ara kibaden kita nanti ke wakati de sre gabe honnan kayu nangro nganti bakaw kunyanda kille ngudu ndagadi bakwe na de rangan hallan kille gabe kana du bakwe edide e kawmeme orangan Sunshine Beach Hotel aga oranganti bakaw de bendi hure mbogu na ndagati jamanen palle kasu danginde ke kibaden mbogu nanti honnan kayu ga bakaw e hure hanandaga pour gatelti bakwe khibare na bangandi de etike khibare kibega khibare ke kendi khibare sankina nanga ara bangandi atanya dimas dangi de kay wakati mbede honnan kay ko bakaw de bendi e ga bogu pour nandaga halanki lendi seda e go kite ati kusoro de ade hure ke bo hu ambun kamesere kunyambu jaman ke namboti ni jonko kille gati kita bakwe ara koy mede ade se kenni bakaw sarre me wanunga igade se ninjay kenyi mira ko honnan kayu nanga de nanti intokoyere maga bogu e maraga jamanen palle Standard newspaper kibar kaitinga de eti wawala da hike batiga na kiskisi kembire de sebe gadiga munu Gambia immigration do jamanaka kingan immigration PRO ira khiri na trindi nantira mugu nanti hure wa mbogoro ti bakaw di mas dangi deke kamesre ga no gondi gari jonke bakwe immigration PRO ara ke bangani de nanti ke wakati de ko ma kibar senekida ko be to kante kan ke hure bogotenga de khara bangani de nanti kana kibar ngida wakati miga bo kata kibar sankinda nonga na kiandia soronyeri ira kunya de kide na kunya hanka brikama sere mesuwa kame ujine de la situkana kempale na kasusi kinya kasonga aro golle kote sere bega war kide kane kenga no ngati magistrate bega brikama ira koy mede ida kusin julalu nyai wakati mbe bansa kundara tongelo mana musunga de ida kujula yun sere brikama mar sendi igara mana musunga ga kibare na bangadi 2015 sineke no gondi Gambia man sakundara tongen sa mana musunga ma nandi sere maga musuliti kusoro nyerbe igare ide kite ni kide ngade hanka sere musunga kame ujine tukana wala na kasusi kinya kasonga ro golle kote se kunsoro nyerani Alaji Touré Alpha Umaru Diallo Mohamed Tal Kendo Alaji Boy Kadi Touré Faji Diallo Ibrahima Diallo kunsoro angaro nande ke wakati de ira gara kitinga kombendi ira tuhumande be kari men no gondi aken Alaji Diallo ira ken tuhumande bane angadandi itara pala mana musunya gaga aro luwa madaga kutuku ida kunsu tuhumandu hillay Faji Diallo itara kella ga to ngandi all yundu marsen no gondi wakati mede e gara raga cerebro marandingati e tagala kun kibarenga National Environment Agency ida ko mede cerebro ga war ke kide kane Justice Magistrate kengani Seni Diouf angar ke kide kane kusoro nunde ida ko mede kide ni hanka sere mesunka kame wujina tukana kempalle ina sino kasus kinya kasonga aro golle kote kengana girno kibaru na bangandi de kengani GDC candidate be godanganti nyamina kengani Gambia Democratic Congress era candidate be sigini nyamina west kengani honorable Yoro Diallo ara kode ati November 7 kengani kasu kurumbay waki kasu be no gonde kundu kengani sibidin ko dang wote be kan kanya nyamina saganta ngote ngade Mr. Diallo da ko ita kengani hudunde ngaro Bramso NPP gara sigindi ake honorable kengani Yoro Diallo serana ngaro nandi da ken sigi GDC dangani wakati be GDC dipte be gani honorable Led Demba So aga fara ngadi Kingdom of Morocco January kaso ken ngoni risinendi ira koy mede campaign ngade hakikate ko lagare nyai wakati mbe aga nyidiga mo ngati Voice newspaper dangani aken Yoro Diallo ara kore ananti isa kundenga ka 100% nandi ko jengana konti sibidin ko dangani nade view idini Yoro Diallo ay ara kode ati nyamina ko ngade ati ida tunanti NPP National People's Party ira interni na nyamina ko nene
ara ko me atikara hasande be kita gele UDP karanga de adi kenna ko nanti wote be kan kawanyana adi kenna tuna nanti ye GDC a honi korna me ke ara ko de adi presidential election be dangi aro national assembly election dipte ngote do president ngote be dangi adanga na hayde GDC Central Rivers South adi GDC anda kunju gagné ada kenno ko kenna tuna nanti nyamina compare landslide victory gagné kore akan kawanyana nyamina bangi ari kan ngara nyamina ko ngade nanti maga warado National People's Party kengan NPP adi randa hori tindangani adi kan ngara nanti gagné ngade kelnyana sikasunda kenni iki anganyene kibare na bangandi iti asida gore kinya nyawra nganti banyinu kilo gore ke kama ira ko emede iti moto yo gani driver ke agro andi sere kunda di jom koy banjunu iti kembirande are polun solen samba kuram polun solen be kilendi trada ke kota wuronga iti agro nganti cooperative na jom koy nganti banjunu ira ko emede sere bi nga moto ke do gondi iti taka de justakon lo tanne iga barabe kibare kira bangandi de iti ke driver kundude ita nyegilo nganti cooperative kebe ga amanga nga Mercedes Benz C class taxi register number BJL 6764M idaro sembe ko rangiri e wakati mbera passenger lano ko nangiro dan cooperative ni jonko e banyunu taga no be ga ken karabange de idara ngana kan no lantro ke moto karu kanendi aro sembe ndo karu nga kille ke kama kata urombi din mo katinga e de kembi dan driver ke daro sembe ngari akori e wala ke control araga polun solen sampa anga nanti e banyunu rakke kata aji chondi to bange wakati mbere tampile mitra aro kille na gara kenya wara kibare na bangani ke wakati de police nun daga no ngake mbatte hige kanya seregabe kunyambara mi kunuga moto kedi kahiri driver ke me kibare na bangani ke wakati de driver ke wasakalo tani aro suro binu ga nonga jawane mpalle kibaru ngade ira bangani ke wakati de kenga ni United States presidential candidate Joe Biden ari kan ngara ame isopora dunga nyanti ina ndrogoto imunyi insabari Kenya wakati mbere idi America amaseno hinanani ko ganda president ngo denganye wakati be president be kanu incumbent president Donald Trump aga bugo biranku lengama White House na press gango journalistunu nanti kengani ko ci kodde ke be ka dudangani ina sigini na continue ngai chagai Joe Biden ade kan ngare sopora no ngade nanti indrogoto insabari munyi wakati be de ganye manya hinanande kala nanti kilebe kanu ngade ikunya kille goren kama idangana hade Rotary College angan kawa kebe ganyene America annan kawa kamo hili tanyira ganyene ede figo bega bawde Joe Biden wa kamo hili tandumero nakato Donald Trump wa kamo hili tamuro nakato khibare na bangani titangu da bane kot kenyan to ko puru aken Joe Biden na ganye ida ko me dingra dan do Aldesia Georgia kendo Northern Carolina Northern California aro Pennsylvania kunyan to ko puru koti nanya ede kingana nanya su Arizona nu kunsu du ngari Joe Biden kunsu ganye ho gani dingira ko tengade America jamane no ko Joe Biden kunsu ganya hake wadi arsa kadi kan ngara de nanti ini sopora no munyi in sabarin aken America bangi ngade America kengani aken America ke wakati de United States e kengani president be Donald Trump hasanda no kunyambo bedding kama nanti ko ci konti be America jamane ndi ina konti konjege ina sigini hinanani ina korosi ndenda bari Donald Trump ara kibar sangen dano ngure nandi continue be kada bari atiri faya ida ko emede every vote should be counted ko jesuka sede ankwa ana konti no fe manga so sikki ngakene daadu men tratake America re munda ko chensedi ida ken Donald Trump mi tarakata mu manye abarama simeke nantide I was ina ingeme tamu bane kotay Joe Biden wi hankana idi ken turu wanda kata mengare ke abugo bilan kullendi nandi ke wakati imadu ngete hinanani ko ci konti ke na sigindi ina hele ina len sagene ra dingra be konti ka kibare na bangani ta masino hinanani ko ganya na president nga kayla ko me trabani araba wakati mutu araba jana sibidin ko danyime soronga tunu ko ganganye ka sere gabela don ke wakati Joe Biden a tanguta bane ko ta makade pour na lo White House Donald Trump ke wakati de ho honda maka butun kutu halle kara ke bangane nanti inta dungeti ko ci ke sedi ina dingra nunga de hube ngana de Republican ko place nyen kunga pour ñile sagene kunga ka ke wakati aken Donald Trump edi duna jamanu kala tonton denga ba kam mo siri bona ngana hay duna zona America korosini bos duna American jamanu ngana danti i demokrasi sa hande ni mo siri ka ki da ken Donald Trump apare ki demokrasi be ka America apare demokrasi ki apara bonondinia kibare na bangani Ethiopia Prime Minister Abiy Mohammed it ke wakati ara so rasul mbuga ni bedin kama
dingira be gani te tundu yugo wani anga nanti serga be kanun lendi ke wakati de Ethiopia jamane di duranga nyagi gati da civil war ke wakati rebel be gati ranganti jamane ke sahilim bangenga kunda dingira be otu masa kundara kannen kini kengani sorrasu ngade hobe gampungu tankare ujine sorrasi kengan Abiy Mohamed Ethiopia Prime Minister are kan ngara kunga nanti mbogo beddingama indaga ku rebel ngaya ida gida ay membo televis address ara kebe da ndiga mun jamane le mon ngani jamane television do radio kandide ni kan ngara de nanti ke wakati de imbo krama inan kuti konnon kane konno bega pare na Ethiopia re fitna no gondi Tanzania president begani John Makafuji kibare na bangandi de ira kunandi tahilandinga pour na president idi Kenya wakati mbe araba danginde ke ko danginde ke ara goy gagné be nya landslide victory be bari opposition bega Tanzania idi kuma du ngeti gagné ke idi bona na hayde kengan ko ci sedeke be nya Tanzania jamanendi idi faye nyani ira ko de National Sports Stadium Darussalam Tanzania jamanendi o jinin ko di haramare me kunyambo gara taw president ke ira kunandi lengi kengan John Makafuji wakati mbe ga tahilandinga ti Tanzania bangenga maremu saro bi tade ganjinunga HBC and Jina Trade ke no Star FM do Star TV etira dekodan bi egi gagana angana dekodan gida anga Star FM Star TV kita aro Gambia telen kanu kenno gonde kadi anga duna telen ga goron kita BBC Al Jazeera CNN France 24 Press TV anga Senegal ka telen ganu kita angana pare receiver duro nyai ujunu hile tan nakate gode receiver ndo anteni ujunu hile kamosegi tansege gode bena pare ke bada ko lekita 7885091 7885091 wala 7551242 7551242 mare musolingo solingo kamukano kwa ne tibaru ngaga kigara de Star FM rejendi Musa Bajaga le tibaru kigenda kay onan waru tiga nenkandi soute damfa andoro ga masiru nyimendi wasikara ne ma ko man wuro ndikali onna re tibaru li tikara ko be jamane ndi aro jamane selanga bari kanjinde ndangi haleta kam magra bateni solinga rasun jengara batenga na gero ronku teni no wini jamodi wassalam